ઠાકર ને જય દ્વારકાધીશ। મારા મિત્રોને સ્વાગત છે તમારું બધાનું ફરી એક નવા મિની વ્લોગની સાથે। અને મારા મિત્રોને જય દ્વારકાધીશ। તો આજે મિત્રો અમારે જવાનું તો ગીર ગરડા। જુઓ તમે વિભૂતિબેન ને આમ જુઓ મિત્રો તમે બોલેરો પણ આવી ગયો છે। સિયાનજી કાનુડો મિત્રો જુઓ તમે આવું કાક છે ને વ્લોગમાં બના રહેજો મિત્રો, મજા આવશે। જય દ્વારકાધીશ। हाँ ना भाई आने खांगड़ा हाकनी भैरो भाई लोकवानो छे। आनु नाम छे कियास। जोवो तमे मित्रो अने अमे जाईए छीए गीर गरडा अने मित्रो ब्लॉगमां बनावीजो मजा आवशे। तो मित्रो जोवो तमे तो मे रस्तो कापी गया छे अत्यारे जोवो मित्रो तमे फैमिली साथे जोवो मित्रो आने खांगड़ा हाकनी बराबर लोकवानो छे। अने आ छे अमारा मीत भाई। અત્યારે અમે વિક્ટર પગી ગયા છીએ અને જુઓ તમે આ વિક્ટરનું નાળું છે। જુઓ તમે મિત્રો જુઓ તમે એટલું સૂર્યનારાયણ પણ બહુ તેજ મારે છે અત્યારે। ને મિત્રો હવે અમે જઈએ છીએ होटले है ने चा पीवा चा पानी पीवा आई गया छे। अने आ भाई जो पेंडा पड़े है જોઈ શકો તમે જ્યારે दूध गरम करे अने पछी आमांथी पेंडा पड़े ने भाई जुओ तमे पेंडा पड़े छे। अने अहींया भाई जुओ तमे छाय दुकान मित्रों जुओ तमे हाई फाई दुकान। तो ब्लॉग में बना रहो कंटिन्यू। जय ठाकर जय द्वारका। अँ दो मित्रों हाईवे पट्टी दुकान है हाईवे दुकान अँ दो मित्रों हाईवे पट्टी पर आ दुकान है। दुकान नाम तमे वाँची लेजो। एवं है बधु ने आखी दो फैमिली अँ चा पीवो खोटी थी थी। तो ब्लॉग में बना रहो। हूँ ने भौतिक भाई तो अँ ऊभा थी। तो ब्लॉग में बना रहो। जय ठाकर जय द्वारका। तो मित्रों अँ बधा भाग पण ले छे। जो बाकी दुकान जोई सको तमे। गरडा भाई में फाइनली पहुंची गया छीए ने जोई सको छो आ दाना आपाना ठाकरनु मंदिर छे। जोवो तमे अने हवे आपणे जाई छी दर्शन करवा। तमने पण दर्शन कराई दो। जय ठाकर। जोवो मित्रों तमे तमने दर्शन कराई दो ठाकर बापाना। जय ठाकर। दाना आपवाना ठाकर से मित्रों। तो मित्रों घड़ी खुनी तमने मळुं। जो भाई मंदिर से दाना आपवाना ठाकरनु ने जोई शको छो तमे आवी रीतनुं कांक छे। अने मित्रों अहींया हनुमानजी महाराज पण विराजमान छे। अने जુઓ बाकी फैमिली आ बोलेरो पण अमे लईने आवी गया छीए। ने आवुं कांक मंदिर छे आ नगारू छे जोई शको तमे। अने मित्रों अहींया छे गणपत दादा अने आ छे दाना आपवाना ठाकर। तो बधा मित्रों दर्शन करी लेजो। जय ठाकर। तो मित्रों जुओ तमे આવી રીતનું કાંક છે। બેલ પણ છે મિત્રો। જૂનું મંદિર છે એ પણ તમને દર્શન કરાવી દઉં। દાના આપવાના ઠાકર ઓલું મિત્રો તમને બતાડ્યું એ નવું મંદિર છે અને આ જૂનું મંદિર છે। જુઓ તમે જુઓ મિત્રો। હવે હું તમને બતાડવાનો છું મિત્રો દાના આપવાનું થાનક। જુઓ મિત્રો જય દાના આપા લાંબરિયા अँ जय राणी माँ झापड़ा। मित्रों अँ दर्शन कर लीजिए तमे। ओला पण मित्रों आ नवुं मंदिर। जवो मित्रों तमे
જય ઠાકર.